When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes, but they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. But even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. Apa itu The Fed? The Fed itu atau nama panjangnya adalah Federal Reserve, adalah bank besar yang ngurus duit di Amerika. Tugasnya apa aja sih? 1. Tugasnya adalah cetak duit dolar. 2. Bikin harga barang-barang stabil supaya nggak naik terus. 3. Bantu orang-orang di Amerika supaya bisa bekerja dan dapat duit. 4. Kasih pinjaman ke bank-bank kecil. 5. Ngatur berapa banyak duit yang boleh dicetak atau dipinjamkan. Jadi The Fed adalah bank pusat di Amerika yang bisa bikin aturan kayak, duit dolar udah kebanyakan beredar nih, kita kurangin duit yang beredar ya. Atau kita bisa cetak duit lebih banyak lagi nih, biar orang kaya bisa pinjam duit untuk buka pabrik, lalu akan terbuka banyak lowongan pekerjaan. Nah, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia atau disingkat jadi BI. Ya, sama-sama jadi bank pusat dan tugasnya juga hampir sama, ngurusin duit di Indonesia dan juga untuk jaga harga barang biar stabil. Government is financed by treasury bonds. Lalu apa itu surat utang negara? Surat utang negara itu kayak janji manis pemerintah Amerika atau Indonesia ke orang-orang yang punya duit. Di Amerika disebut treasury bond. Jadi pemerintah Amerika bilang ke orang-orang, "Hey, pinjem duit dong teman, saya janji bakal balikin nanti 3 tahun lagi. Plus kalian bakal dapat bunga per tahunnya sebesar 5%. Misal kalian kasih saya pinjaman sebesar 10 juta, saya bakal balikin 11.500.000. Nah, buat beberapa orang, duit mereka mending disimpan di surat hutang aja dibandingkan disimpan di bank. Lalu setelah itu, orang-orang banyak yang kasih duit ke Amerika. Duit hasil hutang ini dipakai buat bikin jalan, sekolah, perang lawan Rusia dan Iran misalkan, atau kasih duit ke Israel. Banyak duit hutang pemerintah ini yang berasal dari The Fed, yang modalnya cuma cetak duit doang. Dan tahu nggak, kalau negara Cina juga banyak kasih hutang ke negara Amerika loh. Kalau di Indonesia disebut surat berharga negara atau SBN atau obligasi negara. Jadi surat hutang itu kayak janji dari negara untuk pinjam duit dan bakal dibalikin lengkap dengan bonusnya. Tapi intinya tetap sama kok, yaitu membantu negara biar tetap bisa berjalan.